पवित्र रज पर्व उपलक्षे आपण मानंकु समस्तंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण आपण मानक फायदा पाई एही भिडियोटी को थरिए मात्र शेष पर्यंत आपण एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु, कारण आमर एही चैनल रे प्रत्येक शुभ दिन को नहीं बा शुभ कार्य को नहीं किछि किछि एपरि सरल उपाय बता जाए जहाँ को आपण परिवार द्वारा आपण जीवन में चलुवा समस्या गुड़िक दूर हो जाए बा आपण जीवन में चलुवा समस्या को दूर करने यह एक सरल उपाय मान। तेबे बंधुगण 15 जून शनिवार पड़ाक जाऊँगी पवित्र रज संक्रांति। आउ एही रज संक्रांति दिन बनवाक जाऊँगी दुर्लभ महासंजोग। यही शुभ दिन में आपण एही दिन निजर घर को नहीं आसतु एही मूल्यवान गछर चेर को आपण देखिए जे आपण एही चेर को निजर घर को आनिबा परे आपणक जीवन में चलुवा समस्त दुख कष्ट एवं दुर्दशार समाप्त हेबाकु लागिबो एवं आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणकर जेकोसी भी समस्या थाउ ताहा आपणकर धनजनित समस्या हेउ, व्यापार को नहीं समस्या हेउ, चाकरी को नहीं समस्या हेउ किंबा घरोई जनित समस्या हेउ, एही प्रकार समस्त समस्या को दूर करिवो एही गछर चेर एवं केते प्रकार रोग व्याधि एही गछर चेर आपणको रक्षा करिताए। सेथिपाई बंधुगण आपण माने हमर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु आपण माने हमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं श्रद्धा एवं भक्तिर सहित तले आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। आउ आम चैनल रे नुआ थिले आमर एही चैनल सहित जोड़ी हुई रुहतु एवं आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण आपण माने एही भिडियो रे जो गछटी को देखुचंती आपण निश्चय आपणको घरर आखपाखरे एही गछटी को केउंठी ना केउंठी निश्चय देखिथिबे। आउ एही गछटी को आपण देखि सारिबा परे एहाकु कोनोसी अनाबना गछ बा कोनोसी आवश्यकहीन गछ बोली भाबी ताकू उपाड़ी थोपाड़ी देइथिबे किंबा अणदेखा करी चली जाइथिबे। हेले बंधुगण आज एही भिडियो रे आपण मानंकु सेही अणदेखा करिथिबा गछ संपर्क रे केतेगुड़िए मूल्यवान कथा कहबू जहाँ आपण मानकर कार्य रे निश्चय लागिबो। बंधुगण एही गछर नाम हेउछि अपमार्ग गछ। एहाकू ओडिशार बहुत स्थान रे अपमार्ग नाम रे जणा जाए। हेले आपणक एरिया रे एही गछ को केउ नाम रे जणा जाए ताहा आपण माने निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे। आउ एपरि मध्य कुहा जाए जे एही वृक्ष रे भगवान भोलानाथ, माता लक्ष्मी एवं भगवान शनिदेवंकर मध्य वास होइताए। एहा सहित मध्य एही गछरे अनेक प्रकार दैविक शक्ति मानकर मध्य वास होइताए। आउ एही गछर मूल रे मध्य माता गंगांकर वास होइताए। आपणकु एही गछर फायदा संपर्क रे जणाइबा पई चाहबो तो बंधुगण एही गछ को नै आपण तांत्रिक प्रयोग मध्य करि पारिबे एवं आयुर्वेदिक प्रयोग मध्य करि पारिबे। एहा सहित आपणक जीवन में चलुवा समस्या गुड़ी को दूर करने एही गछर आपण प्रयोग करें। तेबे बंधुगण आपण मानंकु एही उपाय गुड़िक संपर्क में अति सरल रे बुझाइबी। हेले ताहा पूर्वर आपण माने हमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखि हमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधुगण एहा सहित मध्य आपणकु एही गछर केउ भागर प्रयोग किपरि करिबा आवश्यक ताहा संपर्क में मध्य आपण मानंकु जानिबा आवश्यक। एही सब संपर्क में आपण एही वीडियो रे विस्तार रूप से जानि पारिबे। तो बंधुगण एही वृक्षर प्रथमे आमे आयुर्वेदिक गुण संपर्क में जानिबा। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपणकु कोनोसी बड़ बड़ रोग धरिछि माने जो रोग रे आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिलेडी हेले सेथिरे आपणकु कोनोसी प्रकार सुधार परिलक्षित हेउ नाही, तबे एही परि परिस्थिति रे आपण एही गछर व्यवहार करिकि देखंतु। आउ विश्वास करंतु आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल होइजिवो। एथिपाई एही गछर महत्व आमर आयुर्वेदिक शास्त्र रे बहुत अधिक रही अछि। आउ मध्य एही गछ को पूर्व काल रे संत महात्मा मुनि ऋषि माने व्यवहार करुतले। आउ आपण एही गछर व्यवहार करी आपणक शरीरर प्रोटीन को मध्य आपण बढ़ाई पारिबे। पूर्व काल रे संत महात्मा माने जेतेबेले सेमाने मास मास धरी तपस्या रे लीन रहुतले सेही समय रे सेमाने एही गछर सेवन करतुले। आउ एही गछर बीज को सेमाने खीरी प्रस्तुत करी ताहाकु सेवन करी सेमाने मास मास पर्यंत तपस्या करुतुले, जहा फल सेमानंकु भूक लागु नथिला। आउ एहा सहित एही गछर मूल रे आपण दांत घसीबा द्वारा जदि आपणक माढ़ी बा आपणकर दांत माढ़ी दरज हेउअछि, आपणक दांत रे फाइलेरिया हेइअछि, आउ आपणकर दांत हळदिया पड़ी जाइछि, एही भली समस्या गुड़िक मध्य
ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଗଲା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ଆହୁରି ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ବୀଜ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳି କରି ଆଣିବାର ଅଛି, ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ବୀଜକୁ ତୁଳି କରି ଆଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନାଲି କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 51 ଥର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବୀଜକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓଲଟା ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବେପାରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ବୀଜକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଏହାକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାନ୍ଧି କରି ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ବେପାର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପଇସା ଡ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ବେପାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନର କମି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଡ଼ିଅଛି କିମ୍ବା ଭୂତପ୍ରେତ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଉ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ 1001 ଥର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହି ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ପରେ ସେହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରାଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।